ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو یہ کہ واقعتاً یہ جو پروگرام تھا یہ آرگنائزرز قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے جو سب سے بنیادی بات ہے عقائد کے تعلق سے کہ بچوں کے اندر اپنے حبیب کی سیرت مبارکہ کس طریقے سے منتقل ہو اور سیرت کے مختلف پہلو کس طریقے سے اجاگر ہو جائیں، اس کے تعلق سے انہوں نے بہت اچھا ایک ایسا مقابلے کا انعقاد کیا کہ جس کی تیاری کے اندر ہی وہ خود بخود نہ صرف یہ کہ باخبر ہو جائیں گی بلکہ اس کے ذریعے سے وہ اس قابل بھی ہو جائیں گے کہ اپنے حبیب کے اسوے کو اپنائے جو کہ ہم لوگوں کے لیے دونوں جہاں کے لیے شور اٹ از اے وے آف واٹ انٹائر سکسیس ایٹرنل سکسیس. اور یہاں پر بچوں کے اندر جو جوش و خروش پایا گیا تو یہ وہ بھی قابل مبارکباد ہے اور یقیناً یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے آرگنائزرز نے جو محنت کی پورے مالیگاؤں میں کہ جو متوقع تعداد تھی کہ نیئر اباؤٹ 1200 to 1400 that was sufficient but exactly it reached directly near about to double of it کہ 2800 کے آس پاس ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی محنت اور بچوں کے اندر بھی جو شغف تھا یہ بھی لائق تحسین اور قابل مبارکباد ہے. میں انتظامیہ کا اس تعلق سے بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اس قسم کے ایسے پروگرام ہوں جو سیرت مبارکہ کو اخذ کر کے اور اس کے اوپر عمل کر کے نہ صرف یہ کہ اپنی سوسائٹی کے اندر بلکہ اپنے ملک کی بھی بہتری اور اسٹرینگتھن کرنے کے لیے کوشش اور کوشاں رہیں گے. میں ایسی امید کرتا ہوں. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خالدہ منصفہ شیرین اقبال احمد ہے اور میری تعلیمی درسگاہ JLT گرلز ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج ہے اور میں 12 سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں. الحمدللہ میں نے سب سے پہلے میں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کی شکر گزار ہوں جس نے ایک بہترین ذریعہ نیکی کا کام کیا اور امت میں ایک بہترین سیرت کے اخلاق کو پروان چڑھایا اور مسلمانوں کی زندگی میں ایک نئی روشنی کو فراہم کیا جس کے ذریعے ہم دینی و اخلاقی تعلیم سے جڑ سکے اور اس کتاب آؤ بنے محب رسول سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینوں میں پروان چڑھا سکیں. اسی لیے اس پر ایک شعر یاد آتا ہے نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں در مصطفیٰ ہے میری سلطنت در مصطفیٰ ہے میری سلطنت اس سلطنت کی میں فقیر ہوں. اور اس کتاب سے مجھ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ملا کہ میرے سینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی اور میری زندگی میں میرے اخلاق میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور میں اس بات پر بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے اسکولوں میں بھی اس چیز کو اس کام کو بھی پروان چڑھایا گیا تاکہ ہماری اخلاقی قدریں کو بڑھایا جا سکے. اور ہماری JLT گرلز ہائی اسکول یہ دنیا کا ایک اہم ادارہ ہے جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دونوں کو اپنے جانب گامزن کرتا ہے اور اپنے وہاں پر حاصل کرنے والے طالبات کو اخلاقی قدروں میں اضافہ کرتا ہے اور اصلی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم و ثقافتی تعلیم میں بھی اضافہ کرتا ہے. اور میں اس کتاب کے متعلق یہ کہوں گی کہ اس کتاب سے ہم سب کو بہت زیادہ مفاد ہوا اور آئندہ بھی یہ کتاب کو پروان چڑھانا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ صرف امتحان پڑھ کر اس سے امتحان دیا جائے بلکہ ہمیں امتحان کا سوچ کر نہیں پڑھنا ہے بلکہ ہمیں آؤ بنے محب رسول یہ سوچ کر اس کتاب کو پڑھنا ہے اور اس کو فارورڈ کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Raheen Anis Ahmed from grade 10. I am here from New Era English Medium School and also from Madrasa Tahfidh al-Quran lil Banat. I am the student of Hifdh class. Today I want to thank the Rahman Foundation for arranging this auspicious occasion of Sirat Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. It was very auspicious for us that we attended this program and we learned many things from this day. Not only just we got theoretical knowledge but also it has changed some of our life, not much but some of our life it was changed by this. We got some practical changes like we started following Sunnah. We got to know about the efforts and the struggles that our Sahaba and Sahabiyas had made.
this Seerat quiz was very auspicious, very beautiful, very good. I really appreciate Rahman Foundation. I heartily present my gratitude for organizing this quiz. It was very good, really. That was admirable. That was really that we would appreciate it. मैं आपको आपको कैसा लगा? Firstly, my experience was great in here. The conductance of the exam environment was very nice. There was no inconvenience in the conductance. The paper went smoothly and the exam sheet was good. It was not too hard, neither too hard nor too easy. And my mates, all the mates, all the peers who were with me giving the exam, their experience was also very good. Their papers also went very nice and they all are very eager for the results. इसके ताल्लुक से किताब भी शाये हुई थी, आपने उसको मुताला किया है, कैसी लगी वो किताब? क्या यह वो नॉलेजेबल थी? हाँ, that book that was given to us, it is very fruitful for the students and proved very fruitful in this exam because the first page of the book was stated, the name itself was Aao Bane Muhabbe Rasool. So it itself gives very knowledge that come we will become the lover of our Prophet. So the first page is very vast in its title only. So inside knowledge would be how vast we can think of it from the title only. So all the inside of the book, all the content it held, it's not up to the exam point of view only. The student can take it all over their life and can work upon it and become a true lover of our Prophet. आज जो सीरत का इख्तिताम है, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार के पर बहुत अच्छा फील हो रहा है और मेरा ये कहना है कि सबसे कंपटीशन एक बार भी होना चाहिए. इस मुकाबले के लिए हमें जो किताब फराहम की गई थी आमर रसूल, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे कि सहाबा कराम ने जिस तरह दीन के नाम में कुर्बानियाँ दी, हमें भी इसी तरह दीन को फैलाना चाहिए और इससे हमें आप वसल्लम की सीरत के बारे में पता चलता है. क्या इस्लाम में ख़वातीन को शादी के बाद तालीम हासिल करने की इजाज़त है? जी बिल्कुल, इस्लाम हमारा मतलब इस्लाम इस बात की छूट देता है कि इस्लाम में ख़वातीन को शादी के बाद भी तालीम हासिल करना चाहिए. और आगे कुछ कहना चाहेंगी आप तालीम को लेकर? वैसे पर्दे में रहकर इस्लाम औरत को इज्जत और एहतराम फराहम करता है. औरत पर्दे में रहकर भी तालीम हासिल करती है. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी 11वीं जमात की तालीम पर्दे में रहकर हासिल की है. ओके, आपका नाम क्या है? आप अभी किस स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं? अभी जो यहाँ पे सीरत क्विज कंपटीशन हुआ, इस ताल्लुक से आपका क्या कहना है? फाउंडेशन की तरफ से ये सीरत क्विज का कॉम्पिटिशन रखा गया है. इसके लिहाज से जो ये किताब जो शाये की गई है, हमें बहुत सारी मालूमात इसके ज़रिए से मिली है और हम जो है दिल खैर मकदम करते हैं इस कॉम्पिटिशन का. रहमान फाउंडेशन की जो सरपरस्त हजरत वाला जो सुल्तान नौमानी साहब जो है हम उनके भी तहरीर से जो है मशहूर हैं हम और हमारा मदरसा. और माशाअल्लाह हमारे मदरसे से भारी तादाद 300 के करीब बच्चों ने शिरकत की और जो है इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया. और जो है ये किताब जो सीरत क्विज की जो शाये की गई है, इसमें बहुत सारी मालूमात हमें ऐसी मिली जो हमें इससे पहले नहीं मालूम. हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, आपके सामने जो गुस्ताखियाँ हो रही है, जो गुस्ताखान रसूल आए दिन खड़े होते हैं. कुछ मुसलमान भी होते हैं जिनके जहनों में सही से जो है इस्लाम के मुतालिक साफ वाज़ेह उनकी जो है तालीम नहीं होती. इस तरीके से वो नबी के शान गुस्ताखियाँ करते हैं. जो सारे इश्कालात होते हैं वो दफ़ा इस किताब के ज़रिए से जो एतराज़ात होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह के ऊपर से आपकी ज़िंदगी के ऊपर से जो एतराज़ात वगैरह आए दिन लोग करते रहते हैं, वो सारे इश्कालात का दफ़ा जो है इस किताब के ज़रिए से करते हैं. और बहुत ही अच्छी ढंग से इस कॉम्पिटिशन में जो है कहना चाहते हैं इसको हमने दिल खैर मकदम भी करते हैं और हम इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं. और हम शुक्रगुज़ार रहता है, दिल से शुक्रगुज़ार हैं इस रहमान फाउंडेशन का.
बतौर एक मुस्लिम लड़की के क्या आपको लगता है कि हिजाब तालीम और तरक्की में रुकावट बनता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो है अपनी जो है 10th तक की पढ़ाई हिजाब के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर की है और इम्तिहानात वगैरह भी मैंने इसी तरीके से हिजाब में रहकर भी दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई तरीके की रुकावट हो सकता है, क्योंकि हमारी सहाबियात ने बहुत बड़े बड़े किरदार अदा किए हैं, है ना। और क्या कहते हैं, जो साइंस है, तिब है, तालीम व तरक्की के दौर में, किसी भी दौर में आज जो पर्दा करने वाली ख़वातीन भी जो है वो पर्दा करने के बाद, हिजाब लेने के बाद भी तालीम हासिल करके जो है वो इल्मी मैदान में, सियासी मैदान में, चाहे वो कैसे मैदान उसमें आगे बढ़ सकती है, कामयाबी हासिल कर सकती है। किसी भी तरीके की रुकावट नहीं बनता हिजाब तालीम और तरबियत हासिल करने में। आला तालीम हासिल करना चाहेंगे आगे आप? जी, मैं मदरसा बस कंप्लीट करना चाहूँगी, उसके बाद जो है इंशाल्लाह दर्स तदरीस की खिदमत से जुड़ना चाहूँगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।